good morning students. How are you? Welcome back to Teachers Dame class. Today we are going to study science in chapter 3, states of matter, boiling, evaporation, and condensation. Before we start our lesson, please prepare yourself and your tools. Are you ready, students? Okay, now let us pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we are going to study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, students, what's in the chapter? Apa yang kita akan pelajari di dalam bab ini? We will learn about water. Water can change into different states by boiling, condensation, and evaporation. Water undergoes a cycle of water to ensure a continuous supply of fresh water on earth. Jadi, air itu memiliki siklus atau melakukan siklus untuk memastikan di bumi ini tetap tersedia air yang bersih, ya. Jadi supaya di bumi tidak kehabisan air bersih, maka terjadilah siklus air. What we will learn today, apa yang akan kita pelajari hari ini? We will learn to understand that heating or cooling is needed for a change of state to take place. Jadi kita akan mempelajari dan mengerti bahwa memanaskan dan mendinginkan air itu bisa merubah wujudnya, ya. The second, we will learn to know what is boiling. Kita akan mempelajari dan mengetahui apa itu mendidih. Yang ketiga, we will learn to know what is evaporation. We will learn about evaporation atau penguapan. Why do change in state to take place? You have learned in the grade 4 that matter can exist in 3 states. Ya, kamu sudah belajar ya di kelas 4, 3 wujud benda ya. Okay, for example, gas, wind, oxygen, carbon dioxide, liquid, for example, water, milk, oil, and solid, for example, ice cube, table, chair, and book. Okay, matter can change from one state to another when it is heated or cooled. Ya, jadi benda itu bisa berubah wujud ketika suhunya dinaikkan, heated, atau suhunya diturunkan, cooled, suhunya menjadi lebih dingin ya. Its states depend on its temperature. Ya, jadi wujud benda akan tergantung kepada suhunya. Matter can undergo a change in state through process such as, ya, benda-benda itu akan berubah wujud melalui beberapa proses. Contohnya seperti apa ya? Freezing, ya, freezing atau membeku, ya, solidification, membeku, freezing. Kemudian melting, mencair. Melting, mencair, benda yang beku menjadi air. Boiling artinya mendidih ya. Proses mendidih menyebabkan perubahan air menjadi uap air yang panas. Evaporation, menguap ya. Ini hampir sama dengan mendidih. Yang membedakannya nanti adalah suhunya, the temperature. And the last, condensation. Condensation, perubahan
gas atau uap menjadi zat cair. Okay, what is boiling? Boiling is the process of heating a liquid until it reaches the temperature at 100 degrees Celsius. Ya, mendidih adalah proses memanaskan zat cair atau benda cair hingga mencapai suhu 100 derajat Celsius. The liquid change into a gas. Jadi zat cairnya berubah menjadi gas. 100 degrees Celsius is the boiling point. Ya, jadi 100 derajat Celsius itu artinya boiling point atau titik didih. It means the water start to boil at 100 degrees Celsius. Jadi disebut titik didih karena air akan mulai mendidih pada saat suhunya mencapai 100 derajat Celsius. The gas that form when water is boiling is called steam. Ya, jadi gas yang berasal dari air yang mendidih disebut steam. Oke, gas yang berasal dari air disebut steam. Now, what is evaporation? Apa yaitu penguapan? Evaporation is when liquid gains enough heat to change from the liquid state to the gaseous state without boiling. Ini harus kita tandai ya, without boiling. Jadi, evaporation itu merubah zat cair menjadi gas tanpa adanya proses mendidih. Jadi suhunya tidak mencapai 100 derajat Celcius. Artinya di bawah 100 derajat Celcius ya. The gas of evaporation is called water vapor. Ya, jadi kalau di boiling tadi gasnya disebut steam. Sedangkan pada saat evaporation bukan steam tapi water vapor. Okay. Evaporation take place in our environment all the time. Ya, evaporation itu terjadi kapanpun, baik waktu siang ataupun waktu malam. Contohnya apa ya? Okay, for example, when you use perfume, after you spraying perfume, the droplets will soon evaporate. Okay, jadi ketika kamu menyemprotkan parfum kamu, maka beberapa saat kemudian parfumnya akan menguap, ya, mengalami penguapan. Okay, when you drying wet clothes or wet food, our wet clothes can dry as a result of evaporation. Water from the wet clothes evaporate to become water vapor. Okay, next, after rains, puddles of rainwater will dry up due to evaporation. Jadi ketika hujan, maka di halaman rumah atau di sekitar rumah kamu pasti ada genangan air kan? Nah, genangan air itu akan segera mengering karena adanya penguapan dibantu oleh panas matahari. Okay, next is sweat, ya, keringat. Keringat yang kamu keluarkan dari tubuh kamu ya. Keringat itu berasal dari tubuh kita, tetapi dia akan segera menguap karena adanya panas dari lingkungan ya. Like perfume, the sweat of our skin will eventually disappear due to evaporation. Okay students, I think that's all our lesson for today. Now it's time to do exercise. Write down the question, ya. Write down the question and the answer on your book. Jadi harus ditulis soal dan jawabannya. Jangan hanya jawabannya ya nak, ditulis dengan soalnya juga supaya membantu kamu dalam proses pembelajaran. Oke anak-anak teacher, thank you for your attention. Keep healthy.
Keep in spirit. See you next time and God bless you. Bye-bye.